अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान के ड्रामों में भी मिस्ट्री और थ्रिल शामिल है। अगर आप सास बहू के ड्रामों से कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो आज की हमारी लिस्ट आपके लिए ही है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, चीख। चीख ड्रामा ARY डिजिटल से 2019 को नशर हुआ, जो मिस्ट्री थ्रिल से भरपूर था। चीख के मेन लीड अदाकारों में सबा कमर, बिलाल अब्बास, उशना शाह, अम्माद इरफानी, एजाज असलम और अज़ीका डैनियल शामिल हैं। चीख ड्रामे की कहानी मन्नत की दोस्त नायाब के छत से नीचे गिरकर मौत से शुरू होती है। मन्नत, सबा और नायाब तीनों कॉलेज के दौर से अच्छे दोस्त थे, जिसमें अब मन्नत सबा की भाभी है, मगर तीनों की दोस्ती अब भी वैसी ही है। अब सबा और मन्नत सबसे छोटे भाई वजी की शादी नायाब से करना चाहते हैं। वजी भी इस शादी के लिए राजी है। घर में सबा की मंगनी की तकरीब होती है, जहां नायाब भी है, मगर कुछ देर के बाद सब उसे छत से गिरता हुआ देखते हैं। वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो बयान दिए बगैर मर जाती है, मगर मरने से पहले मन्नत से कुछ कहने की कोशिश करती है। मन्नत नायाब की मौत के बाद बहुत ज्यादा हसास हो जाती है। उसका शौहर उसके साथ नहीं रहता, वो बाहर मुल्क में है, जबकि मन्नत अकेली वजी का मुकाबला करती है, क्योंकि मन्नत को वजी पर शक है, जो घर वालों के साथ बहुत मासूम है, मगर मन्नत के सामने एक शैतानी दिमाग के साथ आता है जिसके खिलाफ मन्नत तन्हा लड़ती है, मगर वजी पर इल्जाम साबित करने में नाकाम होती है। अगर इस ड्रामे की अदाकारी की बात करें तो तमाम अदाकारों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, मगर सबा कमर जिसने मन्नत का किरदार अदा किया आउटस्टैंडिंग था। मन्नत का रोना, चीखना और जस्टिस के लिए भागना लोगों के दिलों को झंझोड़ देता था। वहीं बिलाल अब्बास का वजी के रूप में किरदार लोगों को हैरान कर देता है। नंबर 9, इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे के मेन लीड में जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन, समी खान, जरनिश खान और युमना जैदी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी समीर के गिर्द घूमती है, जो दोहरी शख्सियत का मालिक है, यानी जहनी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है। समीर दिन में एक संजीदा बिजनेसमैन जो ऑफिस में अपने वर्कर्स के साथ एक खास रवैये के साथ नजर आता है, मगर रात के एक खास वक्त पर वो अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी में नजर आता है, जो सुमेरा का किरदार है। इसी हालत में वो अपनी मंगेतर का कत्ल भी कर देता है। दूसरी तरफ गौहर है, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। गौहर और काशिफ एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर गौहर की जिंदगी बहुत सी मुश्किलात से गुजरती है। वो समीर के पास जॉब करती है, जहां उसके घर पर उसकी माँ की टेक केयर बनती है, जहां उस पर समीर की असलियत मालूम होती है। समीर को मंगेतर के कत्ल पर जेल हो जाती है, जहां गौहर उसका केस लड़ती है और उसे अदालत से एक जहनी बीमार होने की वजह से रिहा करवाती है। ड्रामा काफी यूनिक और मिस्ट्री पर मबनी था, जो हाशिम नदीम ने लिखा, जबकि समीर का किरदार जाहिद अहमद ने बखूबी निभाया। नंबर 8, शराब। शराब ड्रामा भी 2019 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी भी मिस्ट्री और थ्रिल पर मबनी थी, जिसमें मरकजी किरदार हूर है, जो बचपन से बहुत तन्हा रहने की आदी है। उसकी दो बहनें उसके साथ रूम शेयर नहीं करती और वो अपनी बातों में उसे शामिल नहीं करती। माँ बाप के पास भी हूर के लिए वक्त नहीं होता, तो हूर छत पर तन्हा खेलने लगती है और इस तन्हाई में वो अपने कज़न असफंद के तसव्वुर के साथ बातें करती और खेलती है, क्योंकि असफंद और हूर के ख़ानदानी ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे, मगर आपस के ताल्लुकात की वजह से वो मिलते नहीं, तो हूर उसके तसव्वुर से खेलती है और बड़े होते होते उसका तसव्वुर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जबकि असफंद इससे मोहब्बत करता है। वो इससे मिलने की भी कोशिश करता है, मगर हूर अपने तसव्वुर के असफंद से ही बातें करना पसंद करती है। असफंद की इससे शादी भी हो जाती है, जिसके बाद उसकी जहनी हालत मजीद ख़राब हो जाती है। असफंद इसका इलाज करवाता है, उसे मोहब्बत देता है, उसका ख्याल रखता है, जिसकी वजह से आखिरी किस्त तक वो बेहतर हो जाती है। ड्रामे की मेन लीड में सोनिया हुसैन, समिया खान, नाजिश जहांगीर और किरण हक शामिल हैं। नंबर 7, ये दिल मेरा। ये दिल मेरा हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे के मेन लीड में अहद रज़ा मीर, सज्जल अली और अदनान सिद्दीकी हैं, जबकि इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया। मरकजी किरदार अमान और ईना के गिर्द ड्रामा घूमता है, जिसमें दोनों ही अपने बचपन में ड्रामा से गुजरते हैं। ईना मीर फारूक की बेटी है। जब बहुत छोटी थी उसके बाप ने उसकी मां का कत्ल कर दिया था, मगर उसे कुछ याद नहीं है। वो छोटी थी, लेकिन बड़ी होते ही उसे वो ख्वाबों में नजर आने लगता है
اور بہت سا فوبیا اور خوف اس کی زندگی کا حصہ بن گئے، جبکہ امان اللہ کے ماں باپ کا قتل اس کے سامنے میر فاروق نے کیا تھا۔ اپنی بیوی کا قتل بھی اس لیے کیا کیونکہ وہ اس قتل کے بارے میں جان گئی تھی۔ میر فاروق کو لگا کہ امان اللہ کا بھی قتل ہو چکا ہے، مگر امان اللہ بچ گیا تھا اور اس کے چچا اپنے ساتھ پاکستان سے باہر لے گئے۔ اب وہ کئی سال بعد واپس آیا ہے اور میر فاروق سے بدلہ لینے کے لیے اینا سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شادی کر کے میر فاروق سے بہت دور لے جاتا ہے۔ نمبر 6، رسوائی۔ رسوائی ARY ڈیجیٹل سے 2019 کو نشر ہوا۔ رسوائی کی مین لیڈ میں ثنا جاوید، میکال ذوالفقار اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ رسوائی میں ثنا جاوید نے سمیرہ کا کردار ادا کیا۔ سمیرہ ایک ڈاکٹر پر اعتماد لڑکی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیلیبریشن کے لیے گئی جہاں اس کے باپ کے سامنے اسے اغوا کر لیا گیا۔ گھر والے پریشان ہی تھے کہ ایک دن کے بعد وہ اجڑی ہوئی حالت میں واپس آ گئی۔ سمیرہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس کی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس کے باپ اور بھائی اس کے ساتھ مل کر کیس لڑتے ہیں اور ملزم کو تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 5، پھانس۔ پھانس ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ پھانس کی مین لیڈ میں شہزاد شیخ، زہرا نور عباس، سمی خان اور وشما گل شامل ہیں۔ پھانس کی کہانی زیبا کے گرد گھومتی ہے جو سرونٹ کوارٹر میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتی ہے اور اسے اس گھر کے فنکشن میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ ساحر پر الزام لگاتی ہے کہ اس کا مجرم ہے، مگر ساحر ایک ذہنی بیمار ہے جس کی عمر تو بڑھی مگر ذہن بچوں جیسا معصوم ہے۔ لیکن زیبا اسی کو مجرم کہتی ہے جس پر کوئی یقین نہیں رکھتا کیونکہ ساحر ڈپلومیٹک پرسنالٹی کا حامل ہے۔ یہ ایک ٹوٹلی مسٹری سے بھرپور ڈرامہ ہے۔ نمبر 4، ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم کہاں کے سچے تھے ایک مسٹری ڈرامہ بھی ہے جس میں مہرین مشل کزن ہیں، مگر بچپن کی دوستی دشمنی میں بدل چکی ہے۔ اسود کو مشل پسند کرتی ہے جبکہ شادی مہرین سے ہونے والی ہوتی ہے۔ مہرین کو مشل جس رات دھمکی دیتی ہے اسی رات مشل کی موت ہو جاتی ہے، جو ایک معمہ ہے۔ لوگ مہرین کو قاتل سمجھتے ہیں۔ ڈرامے کی مین لیڈ میں ماہرہ خان، کبرا خان اور عثمان مختار شامل ہیں۔ نمبر 3، نیلی زندہ ہے۔ نیلی زندہ ہے ARY ڈیجیٹل سے 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی مین لیڈ میں محب مرزا، سونیا مشال اور عروہ حسین شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایسے گھر اور اس کے رہنے والوں کے گرد گھومتی ہے جس گھر میں نیلی نام کی لڑکی کی روح بھٹکتی ہے۔ نہ صرف وہ گھر کے مکینوں کو تنگ کرتی ہے بلکہ اس کی بیٹی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ نیلی کے اس طرح بھٹکنے کی وجہ اس کا ماضی سے جڑا ہے۔ ڈرامہ ہارر کے ساتھ مسٹری پر بھی مبنی ہے جس میں عروہ نے نیلی کا کردار ادا کیا۔ نمبر 2، نقب زن۔ نقب زن ہم ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا جس میں صبور علی، علی عباس اور ہاجرہ یامین شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کا آغاز دعا کی شادی سے ہوا جہاں اس کی شادی کی تیاری چل رہی ہے، مگر مائیوں کے دن وہ لاپتہ ہو گئی۔ دوسرے دن اپنے ہی گھر کے اسٹور سے بری حالت میں پائی گئی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا مگر وہ بے ہوش تھی، جس بنا پر مجرم کا پتہ نہیں چل سکا۔ ڈرامے کی پوری مسٹری مجرم کو پکڑنے پر مبنی تھی۔ نمبر 1، دیدن۔ دیدن 2018 کو A+ پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی ریشم اور زرداب کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے گاؤں کی روایت کے خلاف محبت کرتے ہیں۔ گاؤں والوں کو معلوم ہوتا ہے تو زرداب کا قتل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ مسٹری اور تھرل سے بھرپور ہے جس کے مین لیڈ میں صنم سعید اور محب مرزا شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔